Sanam ko ge sagun seta johar ar ape se chel kara bang kana lei per ale se do pura ge rabang kana ar ale nito mena leya Budhpur mor re ora le chala lagi bas tangi re mena leya a bas nito ha auri hujo 1 घंटा do huyan gi ale tingu kana le ar to node meten jomak kiring ka le noy ape most ni do lagi noy anua che ko meta comment kate lei pe ar ape se noa benaw ko se bang una ho lei pe আর আলে সেটা নোয়া বেনাও কোনো পুরুলিয়া রে না ভাবরা ভাজি আর হই নোয়া কে কিরিং হই কানা আর চা को दो ᱧᱩ হইনা আর হাপই হাতি রে বাস হিজুক কানা এনান খ তিঙ্গু কানা লেसे আর নংका बुधपुर मोड़ नोडे मटन का दुकान मेना उना गे हा एनान रे सी एकदा को मटन के लड्डू दुकान को दो मेना और आले दो ओंडे गे हता बडायले और हई चल का ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱯᱮ कमेंट करते